Halo, assalamualaikum sobat semua, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi bersama saya, Panblus Channel. Sudah lama ya saya tidak buat video. Di video kali ini dan kedepannya saya akan membuat video-video yang bertemakan seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, ada terminal yang sudah lama tak terpakai, mungkin sudah berabad-abad tahun lamanya. Kotor dan banyak karat di mana-mana. Nah, di video kali ini, terminal yang sudah tidak terpakai saya rubah menjadi barang-barang berguna. Dan tentunya alat ini akan sangat mendukung untuk konten-konten saya ke depannya. Oke, simak videonya sampai selesai agar tahu caranya. Nah, teman-teman yang sudah baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Panblus lainnya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan rezeki kalian melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut ke video, intro heula atuh.
Hollywood, yeah, man, I feel good, yeah. So misunderstood, cause we're young and we're crooked. Everybody's hooked, yeah, everybody shook, yeah. Do it by the book, no, we do it like we should, yeah. Young and we're free, ain't nobody stopping me. I'ma drink 2 or 3, maybe more, yeah, we'll see. Cause it's just what I need, alcohol and the beach. Got the sand on my feet, and the girls in the heat, yeah. She's so bubbly, she likes country. Said I like money, now she thinks I'm funny. Baby girl, it's honey, addicted to your honey. You know I'm always running, so baby, are you coming? And I know that I move quickly. So let's go, baby, come with me. I'll grab a bottle and a shot of that whiskey, and we could drink till the sun sets dizzy, yeah.